Di setiap awal pertemuan, biasanya kita diminta untuk melakukan perkenalan diri. Perkenalan diri bisa menjadi pengalaman unik bagi beberapa orang yang terlibat. Ada banyak ungkapan dan cara untuk melakukan perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Hari ini aku akan berbagi tips ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Keep watching! Hello everyone, how's it going? It's Sarah here. Di video ini kita akan membahas ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan dalam melakukan perkenalan diri. Yes, self-introduction. Nah, biasanya di setiap awal pertemuan, kita pasti diminta untuk melakukan perkenalan diri, apalagi di kelas bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk mendekatkan kita dengan orang-orang yang belum kita kenal, atau untuk mengetahui satu sama lainnya dalam komunitas itu atau dalam kelas tersebut. Karena dengan kita saling mengenal, kita bisa menjadi lebih tenang dan nyaman untuk melakukan interaksi ke depannya. Nah, biasanya orang-orang akan menyebutkan hal-hal dasar saja, seperti nama, usia, asal, profesi, dan tempat meniti karir. Dengan asumsi bahwa audiensnya hanya ingin mendengar hal-hal dasar seperti itu saja. Tapi tidak ada salahnya kok bagi kita untuk menyebutkan detail-detail tentang diri kita, seperti apa kesukaan kita, hobi, minat, dan cita-cita kita. First off, kalian wajib untuk menyapa audiens kalian. Kalian bisa bilang, hi, hello, atau hey. Atau kalian juga bisa bilang, good morning, good afternoon, good evening. Tapi pastikan kalian tahu kapan harus mengatakannya ya. Nah, aku ada tips bagi kalian yang masih bingung menggunakan good evening dan good night. Kalau kalian bertemu dengan teman atau siapapun di malam hari dan ingin menyapanya, kalian harus bilang good evening, bukan good night. Karena good night itu digunakan saat akan berpisah atau saat akan tidur. Next, kalian bisa langsung perkenalkan nama kalian dengan cara my name is Sesara Rakayana. My name is bla bla bla. Atau my name's Sesara Rakayana. My name's bla bla bla. Atau I am Sesara Rakayana. I am bla bla bla. Atau I'm Sesara Rakayana. I'm bla bla bla. Kalian bisa tambahkan nickname atau nama panggilan kalau kalian mau. Kalian bisa bilang, you can call me Sesara. You can call me bla bla bla. People call me Sesara. People call me bla bla bla. I like to be called Sesara. I like to be called bla bla bla. Setelah itu biasanya kita reflect untuk menyebutkan usia kita. Kalau kalian mau menyebutkan usia kalian secara langsung, kalian bisa bilang, I'm 24 years old. I'm blah 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 years old. Atau, I'm 24. I'm blah blah blah. Atau kalau kalian tidak mau menyebutkan usia kalian secara langsung, misalnya dengan 20-an, 30-an, kalian bisa bilang, I'm 20s. I'm 30s. I'm early 20s. I'm late 30s. I'm in 20s. I'm in my 20s. Dan lain sebagainya. Kemudian biasanya kita akan menjelaskan tentang asal kita, yaitu tempat tinggal kita, atau tempat meniti karir kita, misalkan sekolah atau tempat kerja. Untuk tempat tinggal, kalian bisa bilang, I'm from Jembrana. I'm from blah blah blah. I come from Negara. I come from blah blah blah. I live in Singaraja. I live in blah blah blah. Tentunya kalian bisa menambahkan small detail supaya perkenalan kalian bisa menjadi lebih manis lagi. Misalnya, I'm from Jembrana. That's where I was born. I come from Negara, where my family live. I live in Singaraja with my siblings. Khusus untuk para lulusan sekolah, kalian bisa bilang, I studied at SMP Negeri 2 Negara. I studied at blah blah blah. I graduated from SMA Negeri 1 Negara. I graduated from blah blah blah. I'm an English education graduate.
I'm a blah 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 graduate. I'm a mathematics postgraduate. I'm a blah 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 postgraduate. Untuk tempat kerja atau perusahaan, kalian bisa bilang, I'm from Undiksa. I'm from blah blah blah. I work at Pertamina. Atau I work for Pertamina. Khusus untuk ungkapan ini, kalian bilangnya I work at atau for ya, bukan I work in. Jadi I work in itu keliru. Yang benar adalah I work at atau I work for. Ngomong-ngomong tentang tempat kerja dan perusahaan, kalian bisa sebutkan posisi kalian di perusahaan itu. Misalnya, I'm a public relations officer at Undiksa. I'm the corporate secretary at Pertamina. I'm a blah 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 at blah blah blah. Kemudian kalian bisa menambahkan small details yang mungkin menarik bagi orang lain. Misalnya, I'm a marathon medalist. I was a marketing team leader at the previous company. Currently, I have written 2 books of novel. Supaya komunitas kalian bisa lebih mengenal kalian bisa tambahkan fun fact atau fakta menarik tentang diri kalian. Misalnya tentang hobi, kesukaan apa, kemudian minat, cita-cita, dan lain sebagainya. Misalnya tentang makanan atau minuman favorit, kalian bisa bilang, I like spicy food. I love spicy food. I fancy spicy food. I like, I love, I fancy, blah blah blah. I'm a pizza lover. I'm a blah 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 lover. I enjoy teas in the afternoon. I enjoy blah 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 in the afternoon. Misalnya lagi tentang kebiasaan, kalian bisa bilang, I only have bread for breakfast. I wake up at 5 in the morning. I usually read 10 to 15 pages before going to bed. I'm a gamer. I play mobile games for 5 hours in a day. Dan lain-lain. Ini tidak terbatas pada kosakata, tata bahasa, ungkapan, dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa explore ya. Mungkin kalian ingin menjelaskan topik favorit yang biasa kalian diskusikan. Misalnya, I like to talk about psychology recently. I like to talk about blah 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 recently. Technology is my cup of tea. Blah 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 is my cup of tea. Frase cup of tea artinya hal favorit atau hal yang sangat disukai. Mungkin kalian ingin menjelaskan tentang hobi kalian. Kalian bisa bilang, my hobby is playing football. My hobby is blah blah blah. Tapi kalian tidak bisa bilang, my hobby is football, karena itu akan terdengar aneh. Jadi pastikan kalian bilang, my hobby is playing football. I love fishing. I go fishing every weekend. I love blah blah blah. Mungkin kalian juga ingin menjelaskan tentang minat kalian. Kalian bisa bilang, cooking is my passion. I want to share joy and happiness through the taste and art of refreshment. Cooking is my passion. Blah 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 is my passion. I enjoy writing. I want to share with everybody about my thoughts. I enjoy writing. I enjoy blah blah blah. I'm always interested in music. I also play musical instruments, so music is my life. I'm always interested in music. I'm always interested in blah blah blah. Kalian mungkin juga ingin menyebutkan tentang cita-cita kalian. Kalian bisa bilang, I want to be a software engineer. I want to be a blah blah blah. My dream is to be a professional actor. My dream is to be a blah blah blah. I see myself as a doctor in the future. I see myself as a blah 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 in the future. Dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan tentang diri kalian. Alright, it's time for us to practice self-introduction yang sudah kita bahas. Kita perlu ingat poin-poin dasar yang akan kita bahas, seperti nama, asal, usia, profesi, dan tempat meniti karir.
Dan ingat, kalian juga bisa menambahkan small detail tentang fun fact atau fakta menarik tentang diri kalian, supaya komunitas kalian bisa lebih kenal dengan kalian. Perkenalan diri yang akan aku share itu bersifat fiktif, jadi tidak nyata. Kita hanya berfokus pada penggunaan bahasanya saja, misalkan ungkapan-ungkapan, kosakata, dan tata bahasanya. Alright, now let's do it. Hi, my name is Cesara Rakayana. You can call me Cesara. Nice to meet you. I'm in my 20s right now. I come from Negara. That's where I was born. Now I live in Singaraja. I'm working as teacher at a school. I'm the winner of Teaching Video Making Contest in 2019. That contest inspires me to make more teaching contents. Fun facts about me, I'm so passionate about music that I love to listen to music and play some musical instruments like the guitar and the keyboard. So if we are in the same frequency, I think we can get together, discuss, and do workshops sometime, even though I'm still far from being expert. Talking about my personal life, I'm used to waking up at 5 in the morning, doing some simple exercises, and then having breakfast, of course. In spare time, I sometimes read some pages of books, or watch YouTube videos for inspiration. By the way, technology is my cup of tea. I like to talk about technology because I think the world's technologies are developing rapidly. So I feel I need to get in touch with what's going on outside. Yeah, I think that's it for the fun facts about me. And I think that's it for the introduction. Nice to meet you once again. I hope we can get to know each other. Thanks a lot. Good morning, everyone. My name is Cesara Rakayana. Please call me Cesara. I come from Jembrana. I'm an English education graduate, and currently I have 4 years of experience in teaching. I hope we can cooperate with each other. I appreciate every one of you, so thank you. Alright, itu tadi perkenalan diri atau self-introduction dalam situasi informal dan formal dalam bahasa Inggris. Coba kalian share hal-hal apa saja yang kalian dapatkan dari tips yang sudah aku share tadi. Tulis di kolom komentar ya. Okay, I think this is the ending of the video. I respect you karena sudah menonton video ini hingga akhir. Pastikan kalian subscribe channel ini. Jangan lupa like, tulis komen, dan juga bagikan video ini. Bantu aku supaya video ini bisa sampai ke banyak orang. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Have a nice one.